राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही कमी और अनिश्चितता के माहौल के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार और एनईपी के प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। इस पृष्ठभूमि में त्रिपुरा गेस्ट प्रोफेसर एसोसिएशन ने न केवल योग्य गेस्ट प्रोफेसर को पक्का करने की मांग उठाई है, बल्कि छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की अनिवार्यता पर भी जोर दिया है। त्रिपुरा गेस्ट प्रोफेसर्स एसोसिएशन ने राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ठीक से लागू करने का आह्वान किया है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले पर बोलते हुए संगठन ने उन गेस्ट प्रोफेसर्स को पक्का करने की अपनी मांग को फिर से जोरदार तरीके से उठाया है, जिनके पास यूजीसी मान्यता प्राप्त एनईटी, एसएलईटी और पीएचडी योग्यता है। কিভাবে ডিপ্রাইভ হচ্ছি? যোগ্য প্রার্থী আমরা ডে বাই ডে আমরা একটা অবহেলার শিকার হয়ে যাচ্ছি। কিভাবে দেখুন, ইউজিসি 2019 সালে যে নির্দেশিকা জারি করেছিল সেখানে গেস্ট লেকচারার নিয়োগের ক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের সমান যোগ্যতা অর্থাৎ নেট, স্লেট, পিএইচডি ছাড়া অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রিক্রুটমেন্ট হবে না। তো সেরকম আমরা যে ক্যান্ডিডেট রয়েছে সেরকম প্রায় 150 জন অ্যাপ্রক্সিমেট, এই যে 750 বা 734 জন গেস্ট ফ্যাকাল্টি বলেছি তার মধ্যে অ্যাজ পার ইউজিসি নর্মস এই কোয়ালিফিকেশনটাই আছে। এই কোয়ালিফিকেশনটাই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের যা সমান যোগ্যতা সেইটাই অ্যাজ পার ইউজিসি নর্মসে আছে। সেই ক্ষেত্রে বাস্তবে আমরা দেখছি আমরা এই যে আমরা যোগ্য প্রার্থীরা আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। ইউজিসির নির্দেশিকা এগুলো স্পষ্ট গাইডলাইন দেওয়া হচ্ছে এবং বিশেষ করে রিসেন্টলি কর্ণাটক হাইকোর্টের একটা জাজমেন্ট এসেছে, সেই জাজমেন্টটা আপনাদের সামনে আমরা দিয়ে দেবো। সেই জাজমেন্টে কি আছে সেটা ক্লিয়ার নির্দেশিকা রয়েছে। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী যদি নিয়োগ প্রক্রিয়া হয় সেই ক্ষেত্রে বর্তমানে কি অবস্থা দাঁড়াবে সেটা আপনারা বিচার বিবেচনা করে দেখবেন। राज्य भर के विभिन्न डिग्री कॉलेजेस में काम कर रहे गेस्ट प्रोफेसर्स लंबे समय से कई तरीके की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। संगठन ने आगे आरोप लगाया कि इन कॉलेजेस में स्थायी शिक्षकों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इस संदर्भ में संगठन ने कहा कि जहां एक ओर गेस्ट प्रोफेसर्स की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की गारंटी देना भी उतना ही जरूरी है। दीर्घ आलोचना হয়েছে, সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই সেখানে বর্তমানে 507 জন যে স্থায়ী শিক্ষক বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রয়েছেন, সেখানে 449 জন আছেন বিভিন্ন জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, তাছাড়া আনুষঙ্গিক টেকনিক্যাল এবং প্রফেশনালে আরও 58 জন আছেন। এই তথ্য রাজ্য উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় যে আমরা ডিফারেন্স বা গ্যাপটা দেখতে পাচ্ছি সেটা আপনারা নিশ্চয়ই তার স্ট্যাটিস্টিক বের করলেই দেখতে পারবেন। সাম্প্রতি বিধানসভার যে অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়েছে যে তথ্য, গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজে 683টি যে স্যাংশন পোস্ট সেখানে পদ অনুমোদিত রয়েছে, সেখানে 234টি পদ শূন্য রয়েছে জেনারেল ডিগ্রি কলেজের জন্য, সেটি পদ শূন্য পদ রয়েছে। প্রফেশনাল কলেজের জন্য 26টি শূন্য পদ রয়েছে, টেকনিক্যাল কলেজের জন্য 46টি শূন্য পদ রয়েছে। বর্তমানে 306টি, যেখানে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন 306টি ভ্যাকেন্ট পোস্ট রয়েছে বর্তমানে। অন্যদিকে 732 জন গেস্ট ফ্যাকাল্টি নিয়ে কলেজটা এখন বিভিন্ন কলেজগুলো পরিচালিত হচ্ছে। আপনারা জানেন যে নতুন নতুন কলেজ আমাদের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে, আর নতুন ইউনিভার্সিটিও আরও 6টা ইউনিভার্সিটি হচ্ছে। সেই অনুপাতে যেভাবে শিক্ষকের প্রয়োজন, সেই শিক্ষকের একটা বিশাল ঘাটতি রয়েছে। সেই ঘাটতিটা গেস্ট নির্ভর হয়ে রয়েছে কলেজগুলো। তার এই পুরো তথ্য যেটা আমরা দিলাম সেটা আপনারা মিলিয়ে দেখবেন তার সাথে কতটা গ্যাপ রয়েছে। एसोसिएशन ने डिग्री कॉलेजेस में शिक्षकों की कमी को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। उनके अनुसार पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षकों की भर्ती न कराने से राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर लंबे समय तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि राज्य के डिग्री कॉलेज में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्रयास में राज्य सरकार ने टीपीएससी को 2026 में लगभग 200 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। हालांकि इस भर्ती अभियान के साथ साथ गेस्ट प्रोफेसर यह भी मांग कर रहे हैं कि
वर्तमान में कार्यरत क्वालिफाइड गेस्ट प्रोफेसर्स का भविष्य भी सुरक्षित किया जाए। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।